السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفعل جديد من قناة من الصفر إلى الاحتراف. لو فيرب افوار، رجعنا لكم بفعل جديد. لو فيرب افوار، لو فيرب افوار، افوار يملك. اسم الفعل يملك. لو فيرب افوار. لو فيرب افوار. لو فيرب افوار. جي، أنا لدي. جي، أنا لدي. جي بس قول جي أنا لدي. جي، أنا لدي. exemple تاني مثلا. exemple j'ai trois frères et une sœur. 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 لدي ثلاث أخوة أخت واحدة. J'ai trois frères et une sœur. ثلاث أخوات وأخت واحدة. J'ai trois frères et une sœur. frère، إذا ملاحظين هنا عند frère، كلمة frère. j'ai تعني أنا لدي. j'ai trois تعني ثلاثة. j'ai trois frères. لدي ثلاثة أخوة. j'ai trois frères. هون إذا ملاحظين في ضفنا اس. لو بدك تقول لدي أخ واحد بتقول j'ai un frère. un تعني واحد، اللي راح نتعلمها بالفيديو السابق إن شاء الله. un و une و des. j'ai trois frères ضفنا اس عند الفخير. ضفنا اس ليش؟ لأنه جمع، مثل الانجليش يعني نفس الشيء تقريبا. j'ai trois frères et une sœur. هون عندنا sœur une sœur. إذا ملاحظين عند une sœur، كلمة une sœur أخت واحدة، هون ما في اس لأنه ما يجمع، لأنه أخت واحدة. إذا بدك تقول مثلا لدي ثلاثة مثلا، عندي ثلاث أخوات وأخ واحد. j'ai trois sœurs بتضيف له اس et un frère. j'ai trois sœurs et un frère. par exemple j'ai trois sœurs بتضيف له اس et un frère. j'ai trois sœurs et un frère. إذا ملاحظين ضفنا للسœur ضفنا اس. j'ai trois sœurs et un frère. trois sœurs et un frère. j'ai trois sœurs et un frère. أنت لديك. tu as tu as. في بعض الفرنسيين اللي بيحكوا بسرعة بقولوا لك t'as une belle voiture. t'as une belle voiture. ما بقول لك tu as une belle voiture. tu as une belle voiture. بعض الفرنسيين اللي بيتكلموا بسرعة مثلا، يعني طريقة تقريبا متشابهة للغة الشوارع، فما بيقولوا لك tu as une belle voiture. أنا ما بقول لك إياها مشان كتر عليك حكي، أنا بقول لك إياها عشان إذا سمعتها بالشارع عشان تفهمها. tu as une belle voiture. tu as une belle voiture. لديك سيارة جميلة. voiture. tu as une belle voiture. أنت لديك. tu as. خلينا مركزين على أنت لديك. tu as. exemple tu as une belle voiture. voiture تعني سيارة. voiture. tu as une belle voiture. بعد الفرنسي بقول لك t'as une belle voiture. t'as une belle voiture. الفرنسيين بيتكلموا بسرعة. t'as une belle voiture. حتى نحن بالعربي بعض الكلمات يعني بنقولها هيك، وبحشرح لك اياها بالفيديو الجاي. tu as une belle voiture. أنت لديك سيارة جميلة. هو لديه. il a. 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 il a.
il a هو لديه كمان نفس الشيء مثل tu as أنت لديك كمان هو لديه بنقال il a ولكن بعض الفرنسيين كمان يعني ما الفرنسي مرة يقول لك il a مرة يقول لك il a إجباري يعني رح يقول لك حتى أستاذ بالمدارس يقول لك il a par exemple هو لديه il a exemple il a un ordinateur لديه كمبيوتر il a un ordinateur لديه حاسوب un ordinateur il a un ordinateur il a un ordinateur تقدر تقول il a un ordinateur ce n'est pas un problème ما مشكلة إنه يعني tu peux dire il a un ordinateur ce n'est pas vraiment un grand problème يعني ما هي مشكلة كبيرة يعني il a un ordinateur يعني مو إنه ها إذا قلت il a un ordinateur نفس الشيء يعني la même chose يعني c'est pareil pour il a ولكن هيك يعني هيك أصول اللغة il a un ordinateur il a هو لديه il a un ordinateur نجي على هي تملك أو هي لديها أو هي تملك يعني elle a 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 على فكرة هون بيجي الاجتهاد من نفسكم ها يعني انتم كمان بتقدروا تضيفوا الافعال او دي فراز دي جمل لحالكم يعني جمل لحالكم يعني بتقدروا تقولوا elle a 3 sœurs et un frère بتقدروا تقولوا هي تملك ثلاث أخوات وأخ واحد elle a 3 sœurs et un frère ضيفوا جمل لحالكم حاولوا تفكروا لحالكم elle a أنا بعمل اللي علي وبعطيكم الأساس والقواعد وأنتوا الباقي عليكم elle a elle a كمان نفس الشيء elle a elle a une belle voiture exemple elle a une belle voiture هي تملك سيارة منزل جميل عفوا elle a une belle maison آخر بطنه elle a une belle maison هي تملك elle a une belle maison maison تعني بيت أو منزل elle a une belle maison elle a une belle maison elle a une belle maison تقدر تقول elle a une belle maison ce n'est pas problème aussi elle a une belle maison 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 نحن لدينا nous avons نحن لدينا تقدر تقول كمان نحن لدينا منزل جميل une belle maison تعني منزل جميل nous avons une belle maison نحن لدينا exemple nous avons un très bon pays هي تعني البلد nous avons un très bon pays pays مو بي مو بي في كتير مشاكل عند العرب يعني مثلا بيقول لك بي انا عند بشكل عام يعني بالعربي ما في حرف اسمه بي ما في الحرف هذا يعني احنا عندنا بي فهي المشكلة هي عند العرب فيها بشكل عام يعني بيقولوا بي إذا بتقول بي بتختلف المعنى كله على بعضه يعني ما بختلف كله الكلمة كلها ما بفهم عليك يعني بقول هذا إيش عم بقول إنه أنت بتغير حرف يعني عم تغير حرف كامل يعني nous avons un très bon pays un très bon pays un très bon pays بلد جيد nous avons un très كتير بلد جيد كثيرا très بشرح لكم اياها بعدين très بتجي مثل كثيرا او بلد جيد جدا يعني مثلا un très bon او très bien يعني مثلا un très bon pays très bon جيد très bon pays
P-A-Y-E. E. P-A-Y-E. Un très bon pays. نرجع أنتم تملكون. Vous avez. Vous avez. Vous avez. Vous avez. أنتم تملكون. Exemple. Vous avez un tapis. Vous avez un tapis. Vous avez un tapis. Un tapis. Vous avez un tapis. لديكم سجادة. Un tapis تعني سجادة. Vous avez un tapis. Il, elle, ils ont, هم لديهم, elles ont, هن لديهن. Exemple, ils ont, elles ont. Exemple, ils ont un avion, لديهم طائرة. Ils ont un avion, لديهم طائرة. Ils ont un avion. Et pour elles avec S, c'est pareil. On dit, elles ont un avion. ولهن نفس الشيء. نقول هن لديهن طائرة. Elles ont un avion. elles. الله هون كنا عند il هي il هي هون. Ils ont un avion. لديهم طائرة. et pour لأجل pour elle avec S elle هي بتنقال elle لحالها بس avec مثل ما شرحنا بالفيديو السابق avec تعني مع. pour elle avec S pour elle c'est pareil. نفس الشيء c'est pareil. On dit نقول elles ont un avion. Elles ont un avion. لديهن طائرة. هذا كانت آخر الفيديو، وإن شاء الله هيك نتمنى لكم الصحة والعافية وانتبهوا حالكم، ولا تنسوا تعملونا لايك واشتراك بالقناة، وإن شاء الله بنجيكم بفيديو غير، فيديو حلو، فيديو جديد وأحسن ما يكون، أحسن ما يكون معلم. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.